ala asrafil mursalin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Yang topik natin adun, alhamdulillah, monono yang live natin sa dunya sukses magyaw. Us kita mayo bahkan muslim yang ianap na di sa dunya yang live naan magyaw. Pero yang di probinsya lain yang ketika nila sa daan sa magyaw live. Yang Kristen, Yahudi, Muslim, lain-lain yang ketiga. Cawain anapun yang lain pa magyaw di sa dunya. Ya, alhamdulillah. Yang kita mayo yang mga Muslim, umika bakatigam kita sa agamata, na piagalong sinala yang pamagi, alive, amagyaw sa dunya, na minini. Ya. Yang sila bakan mga Muslim, yang katigam nila na live sa dunya, magyaw, madigyang sapi. Magyaw yang bay. Magyaw yang kotse, lang na magyaw alive. Yang agama Islam di bukan minito. Yan na doon, yang piagalong chin agama Islam, yan yang live amagyaw adisa dunya. Mama. Yang syurkat, yang live amagyaw adisa dunya, katigaman mo yang Allah, katigaman mo yang suguanan o inisagdanan. Ubus. O katigaman mo yang Allah, di mo katigaman yang inisugo na inisagdanan, o ilay pa magyawa. Katigaman mo yang inisugo na magyaw, inisagdanan na maat, pero di mo siya katigaman, o gyapon lay pa magyawa. Wa. Ano mo yawa? O ilay pa? Iasa tabi na dua kasolusyon. Katigaman mo yang yagabawikan mo, sunod, katigaman mo yang uno yang inisugunangkan mo, o uno yang inisagdanangkan mo. Ha, ubus gawakan mo. Yan yang lay pa magyaw. Okay. Practical na kaya minang lecture ko kamayo, practical gid. Yang muna ikamang natin na di sa dunya, sa temporary gid 50 pa, 60 gid yang live mga dunya di sa dunya. Jika sa pag-anakan mo, padatang sa 60, medyo tagirid na. Pagdating sa 70, good bye na. Yang kadaigan ka natin. Panagsagid yang masubra sa 70. Ha? Yan yang mana na yang live mo sa di sa dunya, temporary gid. Temporary gid. Allahu Akbar. Kaya, malugod ako. Adi sa dunya. Minang lecture ko kamayo, minang yapon yung sample sa dubdub ina mo. Pagdating timpo, malugod akaw, maski nuno pamagi, malugod ka sinala. Maski di pa kumagi sa agian mo. Ha, si Syarian. Kaya, pasal masapad yan, isa o di maka, minito kagyapon na siya daw niya. O di makarika makalugo sa itong ini-declare sinula paglugo, masapad ka. Na nga masapad ka, ay way na budget mo. Way na budget mo. Maguno ka. Unin pagkan mo, ayaw bus na budget. Allahu Akbar. Ha? Itong mga material sinbaran mo, expire na. Minang mga sakayan, itong mga wire na, expire na. Unin katakan. Kaya, malugwa daw man kadi sa dunya, minang paglugwa, sin isa padabdo, paglugwa sin isa padabdo, pagkita na sa dunya, mawag. Allahu Akbar. O mausib gid yang isa, makatiyaw sa yang, mawag yang ikitanan. Sing punuan yan, sa sajin dubdub sin inanan, Allahu Akbar. Paglugwanan, kaya, paglugwan natin na di sa dunya, pag kita na sa Laukiyama,
mawag day bagwag toman. Maskin pagkita mo sa pakuburan, maut. Allahu Akbar lang generasyon. May kamagyo yung gawakan mo di sa dungya, mas mawag pa sa dungya, yang iatag sinala iriakan mo sa pakuburan. Al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah aw hufarun min hufarin. Ya, yan yang citation natin na din sa dungya. Alhamdulillah. Kayang utawa magyaw, katigaman na niyang deganan. Itu yang utawa magyaw. Tingnan ko yang lain pa magyaw di sa dungya, katigaman mo yang agabawikan mo. Ubos, katigaman mo yang uno yang kalinian sin, yang agabawikan mo. O uno yang dinan, kalinian. Kaya, yan yang inipakamang kanatan na di sa dungya. Inistambe kita adi sa dunya tagbi sa mga panahon para natin katigaman yang Allah, yang abawi ka natin, o yang itong sukuan naan, aw pabila yang utaw kaya kadi sa dunya, kadi ng katigaman yang uning kamang nan. Madi, leksyon ko kamayo ya datang sa tiga to, sambo ka usag, ya usip ka ng imam, nangaya ka kadi ako tiga to, uning ikamang ko di. Unya mapagalong mayo, menang. Menang ang tao. Yang iakad sa sambu kapano, adi ng katigaman, uno yang kahanda na magsunan na to. Di ba, makapagalong kita sa may menang. Menang. Menang minan si Kwan, iakatinda ng mani. Uno yang kahanda mo na nga iakatinda ko na mani. Supaya makakamang sa rizki, untung. Nami kausip, na ako katinda sa mani. Di ko katigaman, yan, nangayani. May munang kau. Minanda yung sampul karata na di sa dungya. Kaya, yang pinakamagawalay pa di sa dungya, ikatigaman mo, yang uni yang ikamang mo di sa? Unang ikamang natin, katigaman natin yang iagabawi ka natin, katigaman natin yang itong inisugusin, yagabawi ka natin, o itong inisagdanan. Yan yung piyagalo nga, lay pa. Allahu Akbar. Pero yakakamang ka sa sapi. Yang kamayaman, ubus ng kakagyawan sa dong yakamang baro. Di mo katigaman yung ikamang mo di. Kaya, pero, ready ka lang cinaw kayang dunya yan, yang istainan, kabad. Lakad khalaqnal insana fi. Yang grammar sinola, fi. Wanang piyagalaw ngayong ala. Fi. Satu pa lang sinola, di na kumalintas sa problema. Yan yung manang fi. Ay mo good long sinala, yang damdam yang dungnya, makarelax ka Yang relax long sinala, ato salaw. Adi we relax. Fi kabad. Ano yung fi kabad? Ibadat. Di tariman sinala yang ibadat tadi ko maga-aksyon. Subog, duhur, mata ko dyan sakat. Aksyon! Naiba long sinala mahirap. Pag pamilya daw man, umi ka masunod ko sa balaod, kabad, mapasang, matag ko sa duri, magainan ko sa bahay, makaanap ko sa ipakan mo sa pamilya mo, kabad. Pakanak mo, kabad daw man. Lakad khalaqnal insana fi. Relax. Kaya, plus log sinala. Pay pada tagu kamayo taste. Taste. Lecture ko kamayo Yang taste sinala, paminsan-minsan, kalinyan mo. Paminsan-minsan, di mo. Allahu Akbar. Yan yang taste sin Allah.
Allahu Akbar. Ah. Nah, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Para kamu tes lang dyan. Tes yang ikamag natin sa dito ya, tes. Ako sa kulong dyan mga ulama, yang tes yan, paminsan-minsan, magyaw. Magyaw yung katamanan mo. Tes. Paminsan-minsan, balik tanawon sino Allah mo noon yung pag-answer mo sa magyaw, umat. Pasalang sino Allah, asang ko'y beses, yung kasuruga mo, kanarakan mo sa answer mo sa, para tanganta ko sa magyaw, uning tubag mo. Allahu Akbar. Para tanganta ko sa mahirap, unod mo yung aksyon mo. Kaya, pero lang sino Allah, ubus-ubus sa madatang kamayo sa dunya. Pabima, kasabat. Jadi, kamu gyau-gyapon lang, sinolay nga kaya ka request. Kamu yang jaga Panginoon. Iya ka Panginoon. Kaya, pasal yang style natin na di sa dunya, yang connection sinola sa gabakan natin. Allah yang yagabawi sa gabakan natin. Allah. Yang aksyon natin, Allah yang yaga bawi. Ya. Magyaw agabakan, mata agabakan, Allah. Ya. Yang gejangkan mo, iatakan kasi Allah sa freedom maka pilih. Yang gejangkan mo. Ikhtiara yang kita. Pero doman, yang pagpili mo yan, wa mo pa magamit, ketika man nadadaan sin Allah yang uno yang pilih mo. Ilong niya ilmul ajali. Kaya, wa ma tasyauna illa. Ya. Ubus ng gabakan ati adi sa dunya, Allah yang yagabawi. Yung mga kita, Allah yang yagabawi sa gabakan natin. Ya. Makagabag kita sa mat. Tapi di lang Allah yang yagabawi sa gabakan. Kaya, pero di pwede. Isuwa ko sino Allah magagabag sa? Di pwede. Di pwede. Basta iatakan ka sino Allah sa? Freedom ka? Ako yang langit, yang lupa, yang betay, yang mga pananam, wada sidan pagka request sa atakan sa freedom. Wa. Allah yang kalinya namin, decision mo yang kami masunugkan mo. Fix na. Malaikat, minitog po na kulong na di dako, ayaw dako atangin sa freedom. Fix na. Ako siya ko, ubus ng ibawi sinola, lain sa manusia, way freedom. Malaikat, yang isuko kanaan, way complain. Yang pananam, yang isuko kanin sinola, way yang karabo, yang sapi, yang order sinolakan, mapangito kamu sa manusia. Lawan din mga karabo, mga kaning, nalaw di manusia di ko kasumbarinta, kalong di manusia, waday reaction. Pasal waday? Waday pagpili. Masunod kay siya? Yang order sinola kalilan, wada. Ubus ng makhluk sinala, wa nilang piliya yang atangan pa sila sa? Yang mga isda. Way freedom nila kamangan tinuta, lutuon, sumpaw, wala. Way pagpili. Way pagpili. Kaya, ikaw manusia, ikaw yung pagpili-pili. Magsambayan ka, go, yung sinol. Allahu Akbar. Pagkagyawan mo yung pamilya mo at tawadi, go, long sinol. Ikaw yung bahala. Yan yung piyagalaw nga? Freedom. Berikan ko yang connection sin Allah sa gabakan natin, yan yang yagabawi sa gabakan natin. Bukan kita. Pero, iatakan kita sin Allah sa freedom. Ako sagaw, menang yang Allah yagabawi pa sa mat, bir,
Itong makahilo na nga yagabawi pa. Pero yang Allah yagabawi sa maat para teskan mo. Pasa iyatakan ko sa nangalong nanwapa man inipalugo pa sinula yang negosyo haram. Mas magyaw, halal daw mo siyang ibawi na negosyo. Nangayagabawi pa sa haram. No, may kapuros da halal. Waday freedom. Waday pagpilihan. Allahu Akbar, ha? Waday pagpilihan. Ako sa kalong chinola, pabila, kamangan ko yung freedom ka, ako yung papilihan, yung kalidang ko ubus ng utos at doon niya manginto ka na. Walau sya Allahu laja'alan nasa umatan, wahidatan. Wa ko gidlong sinala yang usipan nun yang kalinyang ko sa utos sa dongya, yang kalinyang ko manginto ubos silan para sila makasadya. Pero long sinala pasal siniyata-katak mo sa freedom, kamu yang makapili, wain kamu padeng. Ya. Yan yung piyagalong nga tauhid. Tauhid, ha? Mamaya. Ako sa ko, di pwede, umakagabag ko sa mat, lang mo, kahandat sinala. Ako sa kalong cintohin, lagyan mo dah, ubus ng gabak amat sa dongya, ya alam Allah. Ketika man sin, ubus ng gabak kamagyawa sa dongya, bifadlillah. Okay. Ubus ng gabak amat adi sa dongya, ya alam Allah. Ketika man sin, wa mo pa magabak, ketika man sin. Namang nangawa, wako sagday sinula ketika man yang mata. Freedom mo. Umikay sagdang kanan. Way freedom. Way freedom. Okay. Balik ka gua. Tauhid dia na. Ubus ng gabak amat adi sa dongya. Ya alam Allah. Ketika man sin, ya kagabak ko sama. Ubus ng gabak kamagyaw adi sa dongya. Bifadlillah. Mani bifadlillah. Luisin. Allahu Akbar. Luisin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ako sako, pamakagabag kita sa magyaw. Alhamdulillah. O makagabag kita sa mat. Sino yung susunatan? Ginawa mo. Ginawa mo yung susun mo. Bukan pagkalaw mo yung kahandad sino. Nanga, iatakan ka sinala siya. Pamamagsina. Uy, katutukan mo sa 45 pag sinagwa. Ginawa mo. Allahu Akbar. Yan na. Kaya, balik. Mununok kita magkagyawa di sa dongya. Katigaman mo yung Allah Subhanahu wa ta'ala. Adi sa dongya, ubus-ubus sa paad ng mana? Magsakit ka. Yan. Magkagyaw ka. Yan. Ang problema mo. Allah yan. Ubus-ubus. Allah Subhanahu wa ta'ala. Pero, pabila makagabag ko sa maat, Allah yang mag-atakan mo sa itong gawakan. Nanga, ito yung ipili mo. Ipili mo. Minalong sinala, yani mata, yani magyaw. Nalong sinala, pagpilidasan. Nalong niya yapili ko, mat. Nalong sinala, pasal yapili mo, ang kamangada. Kamangada, di ba kalong yung ayaw, kamangada, di. Allahu Akbar. Nanga, iatakan ta ko sa freedom. Kama nga. Okay. Di pa ko atakan sinala sa kinabuhi life ahadong niya amagyaw. Ya sa tabelong sinaro katigaman mo yang uno yang madatengkan mo maat. Sikad sa ginawa. Uno yang madatengkan mo magyaw. Sikad sa Magyo dayang life. Magyo dayang?
Life. Yan yung magyo life. Okay. Okay. Ha. Ubus na madatangkan mo mahat. Si kerja. Ay, ginawa. Ginawa mo. Ginawa mo yan. May sino yang yakapayo sa mat? Allah. Pero waka ng suko sa ito yan. Kamana. Oh. Sino yang yakapayo sa setan? Allah. Pero inisagdanan kan mo yang masunod ko sa? Allahu Akbar. Umasunod ko kanan. Ano, susunod mo yang Allah. Di pwede. Ikaw yang? So, pamakontraan mo yang setan, di mo kalin yan, luisin Allah. Bifadrillah, luisin? Allahu Akbar. Kaya, na nga, ay itu yang kalinian sin Allah, mahal kanan. Kontraan mo yan? Kaya, ako sa ko, yang Nabi Muhammad iusip, uno yang hakikatul iman. Kuno sa kalagan yung hakika. Kasabunan ng iman. Sa ito pa, original na mu'min. Sino yung original mu'min? Sino yung original yang into sa Allah, long Nabi Muhammad? Hakikatul iman, long Rasul, yang original yang into sa Allah, na sino yang itong makagabag sa mat, narima kalong sa, di magalong sa, yani de yang kahanda cinola kanak, di, magalong. Pero, ikaw yang, ya kapis. Pero ako pa mapili, ketika mandasin, yang pag-approach doman sa maat, agabakan, na tulo. Para ma-relax ka. Pabila ikaw kaya ka ibadat, yan natangkan mo yung di mo kalinyan. Nalong sin Rasulullah. Pasal mahal kanan. Mahal kanan. Itu yang mu'min. Pabila madatangkan yung sakit, madatangkan yung problema, long mo mahal na ako Allah, mahal ako sin Allah. Alhamdulillah. Sa'yo na mahal ako sin? Ako sagaw, di pa mamu'min yang mu'min, o di niya mapagalong yang ito madatang kanana, di nang kalinyan, long na ni'ma. Nangan ni'ma. Pasal yang babae o usaga mu'min, ibadat, madatang na problema, sakit atau unwasan, mati yang anak dan unwasan. Mahal ng Allah na nga. Pasal yang Allah yang inangan ng mu'min, dapat warapa. Okay. Babatian kasi Allah. Bate! Kasupaya ko makakamang sa magyawa daragya. Allah, along niya dapat. So pamayani ni butang sinola yang magyaw. Medyo mahinay kao. Dalawang sila, para tukaw, ipus kanan. Para ko yan yang mu'min. Allahu Akbar. Ayan yang tarima natin sa ubus ng madatag kamiskinan. Di mo makamang yung kahanda mo, problema, yata yung pamilya mo, kasakit ka, ubus istid yung ibadat, nalong mo, nikmat sin Allah. Nikmat sin? Allahu Akbar. Sampai di mo matarima sa minaan, bukan ko pumumin, di. Nangamaya ni madugid ako yung kasambayangan, nangaya ni istri yung problema ko. Wapak ko makadatang siya. Allahu Akbar. Yang tawag sa musibah sa mu'min, dapat rapa. Yang tawag sa madatang nga problema sa utaw, way ibadat naan, way sabayang naan, kasem. Iminin sing kasem, advance kulata. Advance? Kulata. Masuk ko na ari pa sa dongya, isuntok da. Suntok da. Pasalong nan man, nagyang mo, di ko manginto.
Nagyabang ko sa makaminsan. Jab. Ipatimtim ka. Yan lang niya, kasam. Allahu Akbar. Yan na. Umika-istidi, dapat na naman kanigyapon, kumanagyapon yung unan. Laon niyang ginangan. Sama di sa manusia. May bigyan para makagdam. Kaya, okay. Okay, yan na. Itong mga rasul, di gyapon kaligtas sa mga mina na problema. Mas dako pa yung problema niyang kanatan. Tanaw mo yung ubos ng mga propita. Mas dako yung problema nila atau test kanilan sa mga utaw, mga baraiman lang. Wow, Akbar. Si Musa, siken pa sa paglugwa sa debdeb. Ikulata na. Patayin na. Si Yusuf, iulog sa? Allahu Akbar. Si Ibrahim, isunog. Allahu Akbar. Isunog. Ubus ng mga propita, pinakamanag. Wa kita makatanga sa itong iniparatang sinola kanila problema. Wa. Sino? 950 years. Ubus ng mga utaw na munang. Ready ka bulong ko na yan daw, manay munang yan. Kaya bang into kanan? Allahu Akbar. Nanistap yung pag-lecture. Umikamig yung mga utaw na kamadakan, lupugon nan sa bahay. Allahu Akbar. Lupog. Umikawaday kaligtasan din mga utaw na kaya kulong da. Naubos ng mga utaw kaniya kamang sa tolya, inibutang sa? Sige na. Para di nila kadengan kaniyang? Allahu Akbar. Minito. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Uno yung tawag sa tesinola kanilan. Yang tawag asan al-kashf. Iminisin kashf. Katikaman da sinola yang yani matibay. Ugera paragid malugo yung katibay. Atakan sinola siya. Magunawa ng sakayanan. Original. May testing. Pero pag ginansing kumpanya, law ni maskin way mayo paagyod baka kaya yan. Law sin kumpanya, Toyota. Alam ni maskin way mo pa sa rough road, mga bato, butay, kaya. Na para may mabiripin mo na kaya na ikato na sa mga butay. Pero dadahan katigaman na yan. Kaya nan. Okay na para kayo malugo yan. Ebidensya sa result na kaya nila na. Yang sakayanan na magyaw, original, atau uno sa sakayanan, when itisting na magyaw dandi. Ado sa mga lubak-lubak ha? Daan na nga, para malugo yang original ha. Minan yang style mga nabi, testing sa? Para malugo yan. Itong original nila. Nangay, so ko sinalaya itong mga utos sa type sa bunon niyang Nabi Muhammad. Katika man sinalaya ang mga makasabar. Okay na, para malugo labot na mayot. Labot na mayo. Para malugo long sinala damayo atong malaikat sa butay. Offer kay Muhammad. Basi marim ko sa patay, nubos yung mga utoy, agasapan kan mo. Adi ako lang yung malaikat, sugo ako. One sentence kid. Itakad ako kaya yung order mo. Uli lang Nabi Muhammad, la. Di pwede. Di ka lang niya, ayaw lang niya. Di ako masugukan mo sa patayin mo yung ubos ng utsutay. Basi ako pa mga anak, mga umpo nila na malugo, manginto. Ketika man sinolayang makasabar yang Nabi Muhammad. Okay Pero para malugo Tistingan Allahu Akbar. Minan yang iyan ang mga test para sa mga propita. Kung di ka natin,
Mahirap-hirapan kita. Kahirapan kita sa kiulata kita, busma datang yang ama mo general. Na uno ba, mapakapagalong ko sa, ayaw da ama, sa barda ko, di, yang mapagalong mo, ubusan na ama mo singkan. Allah, titim mo. Ako sa ko, yang mu'min, yang mo, klasya si mu'min na pag tisting chinola kanya, i-post. Pasal mahina. Mahina. Sampula, yang mu'min may kamasakit, o ni may tabukanan. Yan yang po sa masadya masigit, makasunat pa. Itong wapay sakit, na para dugay. Wapay problema, na para dugay. Kung nga, yada tanga din sakit, yada tanga yung problema, Allahu Akbar, magtahagyod na. Mauna pa sa? Masikit. Yan yung meaning sin, i-post. I-post sin Allah subhanahu. Nangan minito, pasal yada tangan sin? Allahu Akbar, Minan yang style sin live natin sa dongnya. Okay, Nami kayang utawa ibadat naan, yada tangan na problema, kulata. Nanga, bukan makatobat, kamakadukang. Itong problema ko singaw, nasang kakisgate yang pag-inuman ko. Adun, minang yagada ko yung problema ko, do kakisda. Dukangan lang nan, para lang nan happiness. Yan ang piyakalaw nga, kulata. Okay, na, kailangan talaga minan yung pagtanaw natin sa dongya. Kung bukan di mo katikaman yung dagan sin dongya, kahirapan ko. Di mo gyud makamang yung lay pamagyo sa dongya. Di. Kami ka madatangan kasing problema na itong pagsambayang mo sa masjid, wada. Bida ko kalinan channel kananga ini ya ka sunod-sunod yang problema ko mas kuno yung pagsambayan ko problema gyapon. Meaning nan di ako kalinan channel. Ngatag kita. Kasi yang meaning asan wa mo katigami yang dagan sin. Okay. Tama nga. Yang mu'min nangatarimanan yang mahirap sa dongya. O yung sitwasyon tarimanan nanga. Pasal, ketika man si mu'min yang dongya, makagpagit. Maski noon yung problema mo sa dongya, pagdating yung malakal mo, impas na. Ketika man na yang dunya, gabakagit. Ya. Nah, yan yung ayat adun. Long sinallah, ma'asabaka min musibatin. Tama yung grammar sin Quran yan ang min. Ubus-ubus lang sinallah ang makasugatkan mo. Ubus-ubus ang makasugatkan mo. Adi mo kalinyan. Min musibah. Yamin si min istigrak tiga bahasa Arab. Tagbibi, dakwa, makagpa, madugay, and min. Istigrak. Ubus-ubus lang sinallah makasugatkan mo. Uno-uno. Klasian, problema sa dongya. Makasugatkan mo. Pabima kasabat aidikum long sinallah. Inyan long sinallah. Di ko yan ihatag. Ubakan kamayo yung request. Di madatang long sinallah yang mga bala sa dongya, mga problema sa dongya. Bukan long sin Tagalog kagagawan niyo. Ya. Pasal sin kamu long sinola yang gagabog sa maat. Nah. Sabi niya request. Ya request pasal long sinola asal ko ibawi yang maat yan. Ato ko ipadasa ubos ng mga utaw maarim sa maat. Kaya na yang situation sinola yang gagabog ka sinola pagpadahanan sa maat. Nami ka mu'min. Bukan mat. Bukan magyaw. Yan yung piyagalawang akidah. Ubus ng ibawi sinola adi sa dongya. Wa pagabawi sa mat. Ubus ng ibawi nan magyaw. Yan yung akidah.
Nanga, maskin mahat yang rikudnan magyaw. Magyaw. Allahu Akbar. Ha? Kaya, itu yang approach natin na. Tanawa, yang sampol. Si Ruben Padilla. Ya ka pa sasabil, pwede magkawing yang usag versus yang tanaw natin, maat. Pero long Allah, magyaw. Ano yung kakagyawanan? Ubos ng mga Muslim sa dunya ay Pilipinas, yagariak. Bakang yang matika maskin mga muyari, di pwede. Allahu Akbar. Bawal yan, haram, di pwede. Yang naitabo sa mga bantot, mga tumboy, ya kagedam. Di pwede. Mati kadi. Itong mga muna, awa pa yan. Na yung katigam si mga bantot, mga tumboy, okay, gate. Okay, gate. Pasal, reaction na. Pagpail ni Ruben, iya ka react. Binang bumba, iya ka? Allahu Akbar. Yan yung piyagalaw nga. Mat, pero yung resulta, Allahu Akbar. Yang kadeka na doon si mga uto, di makatigam sa hukuman si bantot. Aw, tumboy. Pagpail, iya ka buto. Yatika man dinubos ng mga utaw mo. Amin ito yung hukuman. Allahu Akbar. Mate ka di. Okay. Yan yung piyagalaw nga. Maat. Allah yung yakabawi. Pero umikapadag sa mu'min, yung pagtarima, maat, pero marisulta sa? Kaya, yung mama, i-clear mo, katanaw mo yun, ubus na madatangkan mo migyo problema, tanaw sa magyaw. Ito yung sababang makasukukan mo sa pagpakanag sa pag-ibadat. Kapag mu'min, kapadatangan si problema, tanawa, kaya itong ibadat na 80 mainang? Na diba, nimat bro. Allahu Akbar. Okay, yan yung meaning sin, ubus ng ibawi sin Allah, way mat. Na nga, ay maskin mat. Allahu Akbar. Ya. Nah, apabila itong problema, yang mat, kayang approach mo, di mat, di relax ka. Way gumot. Allahu Akbar. O di ko matigam, mat, na ito makainom, makasuntok sa asawa, maka-wild, pasal, walang katigami. Walang katigami. Sado ba? Yang life nan, bukan relax. Bukan relax. Allahu Akbar. Yan iwaman ni pagkanta doon publik kita. Ini mata. Na nga, gitistingan sinula yung sabar mo. Huwag taman. Di iminan sinola, di malugoyang kasabar mo. Mika pirmaminti magyaw, aun chino, di malugoyang kasabar mo. Di malugwa. Pero lang sila, tanawang tako na mo niyang kasabari imam, kabangan yung problem. Ato na malugwa. Allahu Akbar. Kaya, yan ang sikrito ato sa Lokyama. Maski nitong nakasurukada, di ba, us kita mayo, pagdating yung malakal mo, katigaman natin na yung suruka kita. Katigaman da, yung pagsakrat, katigaman mo yung kapadod. Inaladina kalu Rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu. Asam pa sa pagsakratal maut mo, aunda malaikat na magalawkan mo sa ayaw ka magkarido ka suruka ka. Yang question, na nga maagi pa sa timbangan. Maagi pa sa? Di ba ka surukada? Na nga. Para ma-approve mo yung kakagyawan mo. Kayang Allah asa na katigaman pero ikaw. Na nga i-distribute pa yung kitab. Di ba ka
Ato pa sa dunya, pagkamatay mo, katigaman mo yung suruga kao. Para katigaman mo, pangpadugwang along yung pangpakanap sa lami. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pag lupa din kitab, kamang usarait. Lang mo happy. Alhamdulillah. Kita na ba yun? Pangpakanap sa happiness mo. Na ngayon to, narak ka, katiga narak ka, yatag pa ka na niyang kitab, hindi ba ka narak ka da? Pangpakanap sa problema na. Allahu Akbar. Nangayang makasuruga pati time pa. Di makasuruga na. Pangpakanap sa happiness. Pagtitinan magyaw, us pagsunod ka na ng mga utaw, yahulog. Alhamdulillah, kawag. Pangpakanap. Naranga pati tayo pa yung naraka. Maskin mga kapit titay. Pangpakanap daw man siya programanan. Allahu Akbar. Nanga, ay pagtitinan, masipak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pangpakanap. Minito kaya po yung live dan sa dunya. May nangayani, way mga ibadatan, madagyang sapi, madagyang sarap sa dunya. Hoy! Pangpadugang. Pangpadugang problema sa? Alog yama. Nangayani mga miskinan, mga ibadat, di atakan tilon sa madayga rizki, di kalinyan chinola yung madagyang problema sa alog yama. Nangayani mga ibadat, masking pagkanan wa, di kalinyan chinola yung maproblema siya sa alog yama. Nanga, umika madagyang sapi, usip. Dari kalinyan chinola yung mausip yung alang na nasuro ka di. Di kalinyan chinola yung maagi pa sa mahirap yung alang na nakausagaw. Di iyatag sinola, yan sure kata. Di iyatag sinola yung dunya adto sa alang na. Di. Alang na original di. Di iyatag sinola kanan yung dunya. Atakan ng gate. Tagbis gate. Tilo-tilo gate. Tilo-tilaw. Allahu Akbar. Yang kadegan na. Omun, makita natin ng mga bara iba na mayaman. Pero yang kadegan, tilo-tilo gate. Allahu Akbar. Nanga, Luisin Allah. Nanga, supaya ko di mausip salok yaman sa madig. Nanga, long sinrasula, itong yaga ibadat amayaman o yaga ibadat miskinan, 50,000 years yang dipirita nila mauna yang itong miskinan sa surga. Itong mayaman na ibadat, waitan ko sa pag-ibadat pagyamaa, waitan ko sa pagtabang. Ubus, miskinan na yung ibadat. Long sinrasula, mauna itong miskinan sa 50 alpasana, 50,000 years adi sa dunya, mauna ito sa surga. Yang mayaman, ay yung ibadat, istambe mo na nga, question. Kaya mo yakamang yung mga sapi mo yan, minun yung pagkasto mo, yung pagkamang mo. Question. Allahu Akbar. Ako sagaw, may kakatigaman mo yung dakan sinong niya, maski no yung kahirap mo, alhamdulillah. Kaya, pero di gyapon kalinyan sinola yung itong wag gyapon. Trabaho gyapon. Ako sagaw lang na, uno dua sindrasu, wariskan. Allahu Akbar. Dua sindrasu lah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wariskan tayyiban halalan wa amalan maaf ya nagkajamani yan halal. Okay. Ma'asabakum min musibatin pabima ini si kasabat aidikum kamu gyapon long chinola yang sabab kamu gyapon ya pasal long chinola di ako maharing sa maproblema kamu yang kalinyang kumayo lang kalinyang long chinola prisku kamu pero pasal singga bekan mayo kamu gyapon yang yaga gabak na siyempre long chinola atangan ta kamu sa pero long chinola waya pong kasir
Yang kadegan long chin Allah, ipasensya ko na. Kasi upang malong chin Allah, kaubos ng gabakan mayo maat, kaatagan ko sa punishment, ubus-ubus ka mo, maubos sa disadong niya. Huwag mabilin kami. Huwag mabilin long chin Allah. Huwag mabilin. Allahu Akbar. Pero long chin Allah, pasaluwi ko kamayo, pagpiliin ko kayo yang itong atakan ko sa punishment. Yang kadega long chin Allah, wada. Okay dah long chin Allah. Allahu Akbar. Ako sa kau, sa Ramadan niya, usip si Aisyah, pabila madatang yang Lailatul Qadar ya Rasulullah, ano yung pinakamagyawa doa? Ano yung tubag Rasulullah? Allahumma innaka afuun, tuhibul afwa. Yan long chin Rasul pinakadibis. Pasal long chin Rasulullah, yang Allah mawag yang ampunan. Kapag datang sa alokya, maka bekin mawag yang ampunan, ubus kit pun tamayo padug panaraka. Padug pa? Ano long chin Aisyah, long chin Rasulullah, usipong agit Allah, ipakitakan mo yang, yagabak mo yan eh. Oh ya Allah, yagabak. Ya kapag sila, oh ya Allah. Allahu Akbar. Pamay ikaw gede ini ya katika ikaw gede yang katikam. Gabukan mo. Ya kasurat. Ya gabak mo ya lagaw ka. Ya gabak mo yan eh. Lumuan. Ya gabak ko ya kubus ya gabak ko. Nalang chinola adun, yampu ko na. Surugan ako. Allahu Akbar. Itu gede yang pag-imbestiga sa mu'min. Yang bukan mu'min. Nangamaya gabak. Ako sa kalong sin Rasulullah, sino yang utaw usipon siya, nangaya gabak mo. Muna yung paggabak mo, narakalong sin Rasulullah. Pero kung long sin Allah, yagabak mo yan eh. Nasayin sin suro ka, ya Allah, yagabak ko. Yan eh, yagabak mo, ya Allah. Ubus ng usip sin Allah. Aprobahan mo, na long sin Allah, pangaan ko, ampun. Waya nilong nan wadayan, damida, suruh kada kau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ako sa kau, Allahumma innaka afuwun. Pa'afuan. Allahu Akbar. Yan yung mananan, ya Allah, ilinya mo ako sa maskin ang dosa ko, ya Allah. Na itong mga linyasin, mga utaw, ipasitya po na. Way utawa di sa dunya, way dosanan. Allahu Akbar. Ako sa lokya mo, kalektur ko kamayo, ubus na magasapaat yung mga ulama. Ubus na magasapaat yung mga nabi. Ubus na yung magasapaat yung mga malaikat. Kaya na malaikat magsapaat yan na. Sambil Quran magsapaat. Magsapaat yung Quran. Sino yung istiri magbasa sa Suratul Baqarah? Yang Suratul Baqarah yan, may indag. Ya Allah yan, yakabasa kanakan ato sa dunya. Dalawang kalinyan mo. Lonan, yatak mo kanakan yang makamang ko sa naraka. Dalawang sinula Suratul Baqarah kamanga. Yaubos na. Yaubos na. Long sinula, sino pa yung makasapat? Walang wada. Kaya doon mga bagay natin na yakan naraka, pamasi imam, imam, kamanga yung mga katikaman mo at sa tikato. Pasal imam ko, magi yang gabakan mo, yatagukan mo sino yung katikaban mo at tikato. Kamanga, tanaw yung naraka. Alam mo si Kuwada to, kita. Oh, long na. Alis. Pag ubos wada yabilin, yang kid yang ato sa naraka, itong di uy makakilakanan. Pero yakalapal sa Allahu Akbar. Nalaong sinala, ako daw man yang magsapaat. Wada yabilin na yagagabag sa mata, kay itong yakalapal kitsa. Maskin sambo ka sambayang wa. Long sinala, ako daw man yang makasapaat. Na iminan sinala yang limanan sa naraka. Idaminan sa tubig itong pag Allahu Akbar. Pagligo ka malong na. Banat. Maskin tagbis, oya gabog na namang yaw, yakalapal gedya. Allahu Akbar.
Tapos itong ikamang na magareklamo lang Chinola, sudah kamu sa suruka, ya kabarig din belawas Chinola sa magyaw. Sudah kamu sa suruka. Pagkita niya sa suruka lang na, ya Allah, wada manilukar. Masa pinakalas na, wada lugar, ya Allah. Lang Chinola, umpa. Masatu pa maating daw man masih sa suruka. Wada. Ya, penuh dah. Lang Chinola, umpa ba. Allahu Akbar. Pakadamdam kamu sa ado sa dongya country. Kaminan yang lugar yata ko kamay. Ulong sino. Nakaday sa makadamdam. Launan minang Saudi. Minang Pilipinas. Tagbis sa Pilipinas Minang Amerika. Ulong sino lang makamumuha kanakan ng atakan ta kamu sa area sa minang kawag sindungya. Di, makamuha kanakan. Atakan ta ko sa minang kawag sin Saudi times 10. Manono yang banwa mo, ikaw gayad, isa mo, yung area mo, dongya, times. Allahu Akbar. Ako sakaw, di makaya magadamdam yung alokya mo yung suri. Adaddu ala ibadi, mala, wala uzunon, wala khatara. Di makaya imagine sa dongya, di. Di makaya. Allahu Akbar. Satu pa yang yakin yang mabili na sa janara ka, itong wa makapagalong sa? Iya, Christian, Yahudi. Diling yun sila. Basta itong utaw ya kalapan sa la ilaha illallah, wa makapangayo sa butay, wa pangayo sa bato, o pakasanan. Wa makasira. Kaya, pero yang problema, kulatado kau. Sangkalo sa nara ka, 1,000 na disa. Kulatado ka. Allahu Akbar. Nah, ako sagaw, yang pagsun natin sa suruga, luy sinallah. Bukan? Gak dito. Luy sinallah subhanahu wa ta'ala. Itu yang magyaw mo, itu ay kulata. Allahu Akbar. Itu yang barang itu. Oke. Lari, berikan kuah. Yang relax sa life sa dongya. Katigaman mo yung ikamang mo sa dongya, o yung ikamang natin, katigaman natin ang gabawi ka natin. Sunod, katigaman natin yung uno yang inisugunan ka natin o inisagda. Ubus aksyon. Magyaw life yan. Pero, yung meaning asahan, yung life pamahat, di mo katigaman yung uno yang ikamang muna sa dunya. Magiwalay, matalay. Pinakamat. Di mo katikaman yung uno yung ikamang mo di sa? Madatang yang bala. O, katikaman mo kayo diyang Allah, di mo katikaman yang suguanan o nisagdanan. Madatang yang bala. La ilaha illallah. Us, di magagabag. Iya ka kansa haram. La ilaha. Bala ba datang? Ya ka sambayangan, ya ka puasa, ya ka zakat, pero katigam nansa, madating yapon yung problema. Umarim ka sa relax ka sa dongya, kailangan longjim binisaya pa rin kamutan mo yung duayan. Katigaman mo yung yagabawi. Sunod, katigaman mo yung uno yung kalinyanan, kagabukan mo, uno yung dinang kalinyan. Mapakawat ko kanan. Life asa idan. Yan naman ka mga laypa sa ida. Man amila salihan min zakarin aw falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allahu Akbar. Uni min hayatun tayyiba. Yan katikaman mo yang dagan sindong yan. Hayatan tayyiba. Kaya ako sagaw, pabilain yan na uto kakatikaman na niyang Allah, katikaman na sugod sin Allah, waday lumabaw kanan magyawa life sa dunya di sa dunya. Tanong mo. Maskin pasal maskin uno yang dumatang kanan, relax. La ilaha illallah. Yani testing kinala. Umikaway katigam naan na yang resulta matangkad na masambayan. Assalamualaikum. Ari matubag. Pasa uprog limanan. Kulatado yang asawa. Allahu Akbar. Ako sakaw, waday pinakamagyawa ilmu sa dunya. Tapi na ilmu,
Tauhid. Ilmu sah yang si gebekajin Allah kanatan. Yan ang ilmu tauhid. Ya. Yan na. Bali. Itu yang mga sabab magkagyaw yang live natin ari sa dunya. Ako sa galong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaidah waday sabab ang magkati ang live mo sa dunya. Sabi na tuloy imam. Masapad na yung life mo sa dunya sa tulugid yung magabag mo. Ataw sambog sa tuluyan. Sapad na yung life. One, ignorante ka sa agama sin Allah. Hindi mo katikaman yang sino yang nakabawikan mo. Al-jahal. Anong al-jahal? Ignorante. Maskin degree pa asan mo, Mika. Way katigam na sa agama Islam, way life na naman gawa. Mas kinabukado. Ang pasubra sa bukado, mas kinubra pa sa bukado. Way life na naman sa dunya. Ako sa kumadig yung mga abogado, mga doktora, pati ng sarili na. Hindi ka magkadig yung problema na, lang na magyo patapuson yung life. Wala makatigam. Number 2, ang masapad yung life mo sa dunya. 100% masapad na. Pabida yung paindagan mo sa dunya, napsuhawa mo. Sahawa. Yan yung makadrive ka mo. Uni ang kalinyan mo, go. Uni ang kalinyan mo, go. Di mo na kaya drivean yan? Di na makadro. Allahu Akbar. Satu pa, yang meaning kasan, sobrada yung kalini mo sa sapad na ka. Bahala di makasambay ang importante, maubos yung maniko. Sapad yung dugyan mo, sapad. Sapad. Ano yung number 2 yan? Sawa, satu pa, yakabutkan mo, itong lini mo sa dunya. Sapad yang dunya. Sapad yang lain pa dunya. Sapad. Nga, yang resulta sa maskin haram. Allahu Akbar. Wala pakialam mo sa halal. Allahu Akbar. Okay. Adi daw man sa babae. Bahala na importante lang ng katakmakan ko. Wala pakialam na sa yan ang minisisahwa. Way pakialam mo sa inibawal. Yang miningasan, drive ka na napsunan. Number 3, sapad yang life mo sa dunya. Ghafla. Iminising ghafla ini, minangwakan mo yung agama. Taripenda. Allahu Akbar. Minangwakan mo. Bukan bilang cinta usah, bukan mahal ka. Bukan priority. Way kayo satu pa. Yan yung tabi. Kadaya ka na. Bukan ang priority ang agama na. Priority, yan ang piyakalaw nga gapla. Umadatengkan mo yung gapla, minangwakan mo yung piyakalaw nga agama, lumusapad yung life ko. Magbida yung jahil, yung jahil, wadyod. Yan yaon, naong katigam ng pero, minangwagid ka na. Hayala salah at tapuson na mo na yung pagdakan sa Manila. Satu minang bukan mabagat kanan. Napabila yang utaw di sa dunya ka, bukan mabagat kanan yang agama sin Allah. Takadandanan yang sapad yang life nan. Sapad yang life. Kaya barikan ko imam tulo ka klase yang say na sapad yang life mo. Ika number 1, way katiga mo sa agama. Way katiga mo sa agama mo. Pasal yang claim ko sa Muslim, way katiga mo. Ika number 2, yang yaga kontrol mo nafsu mo. Kaya ika number 3, bukan mo priority yang pasal long chin Allah yan yang kadigan pagalongon chin mga utos sa lokya mapabila kustyon ng kuda nangayay nang mo yan
Lang. Long niya kunna ghafilin. Ikaringawan namin ya Allah. Ikaringawan namin. Allah ghafilin. Allahu Akbar. Kunna ghafilin. Minang wanami makon ya Allah. Yato walami maka long na wanami katagi sa oras. Ako sa ko mika mate da ka uli ang request mo. Uni request mo. Rabbirjiun. Lali amal sa Allahu Akbar. Ya Allah, tagya ko muna sa oras supaya makagabag ako sa magyaw. Long di na ako makagabag. Ikaringaon namin. Wala ni mapansin. Ado dia datang dari malakal maut, pansinda. Halalang tinala wade oras. Ado mo pa mapansin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ito imam tulo Sino ka natin yang minan yang life nan sa tuluyan na dumdum mapagalawang sa sarili mo lang mo sapad na yung life natin. Kuy katigam sa agama. Nafsu hawa yang yaga? Drive kanan. Yeah. Number 2, way pakialam sa? Taripon na. Sapa na yung life. Ako sagaw, yan yung purtahan ang pagsudan di setan. Tuloy ninyo. Pabila ako sagaw, masapad na kaw, pasal minang iabrian mo yung purtahan sa setan. Setan na di na kaw. Suda kaw di. Tuloy yan yung purtahan di setan. Jahil? Syahwa, gapla. I-open mo yung purtahan sa setan na masud ka mo. Apabila masud yung setan, sapad na ka. Sapad na. Kaya, waman adlamu mimman iftara ala Allah. Dalil sing jahil. Allahu Akbar. Zuina linnasi hubbus syahwat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ulaika humul ghafilun. Allahu Akbar. Yan na. Yan yang remind kada isa ka natin, babae, usag, pamilya natin, na kailangan gid yang padamdam. Padamdam natin, parimain sa yang dongya, minan yang dagan nan, minan si sa dongya. Supaya kita makaredy, supaya kita dimatanang kadi sa dongya. Kaya, wa sallallahu ala khaira khalqi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.